Ok, Wilonja Didier, président fondateur de WIFA, passionné d'élevage, de l'agriculture et de business. En même temps, kama vile nakuwaga naenda kumotive diaspora juu ya maendeleo ya kwetu, na leo kweli ni diaspora mwenye niko naye anaitwa Mheshimiwa Honorable Kashifre. Namjua Mheshimiwa Honorable Kashifre Mone, namjua ni mpenda vijana, ni communicateur mzuri na niko na confiance naye paske niko na témoignage ya partir ya Nyarugusu. Ile Nyarugusu ya mbele, hapana hii Nyarugusu ya sasa. Paske ile Nyarugusu ya mbele ilikuwa kuforme ba leader. Ile Nyarugusu ya mbele ilifanya maevre ya ajabu, na ndio sasa hivi matunda inazidi kuongezeka. Paske mie peke niko na témoignage, nilikuwa natoka Kigoma nikakuyaka mugari mwana ba autorite wa Tanzania banakuwa na msema. Sasa uone mpaka ba Tanzania banakusema ile wakati nikasema hata na hiyo yote ndio kitu kinakuwa mkichwa yangu. Kashifu ni negosiateur wa mzuri, ni mzungumzaji mzuri. Na hata kweli watoto wa Kibembe msijali kuletewa vikwembe manini. Siko pale nimfanyie kampanye na nitaweza kumfanyia kampanye, lakini napenda nije kuwaonesha na siko pale kumpresenter atajipresenter. Ndio Kashifu namjua, Kashifu iko Canada. Avec vile gisa anajua kunegosier a partir ya huko Canada. Akipata chance ya kuleta maendeleo kwa nyumba ataweza kuleta maendeleo kwa nyumba. Mkimpatia hiyo chance. Paske iko na ile passion ya kuongea na bakubwa, iko na ile passion ya kuconvaincre. Leo tuko na honorable yeye peke atajipresenter. Bwana honorable, karibu sana ku show yangu. Nataka tusikilize madogo, kuna makestion takuuliza juu ya kuhusu uchaguzi wa kwetu. Asante sana kwanza, na nashukuru sana Papa DJ. Donc Mungu akubariki sana. Na mimi acha nikutape kidogo mbele ya mie kwenda kwamba hivi na hivi. Tulikomala pamoja na tunayuana na mambo yenye uko nafanya Fizi ni hatari zaidi sana. Kukulisha watoto wa Fizi kuku, kukulisha watoto wa Fizi mayai, kukulisha watoto wa Fizi sijui mambo yote matunda hivi na hivi, ni ile resulta tu ya jinsi tulikomala balide, na wewe uko lidere mkubwa zaidi sana. Mungu akubariki kwa hiyo na uendelee. Yani jina yako Mufizi batu hawawezi itafuta. No. Tusidanganyane zaidi sana. Mbo acha nielezee watu wenye bako banatusikiliza. Mie naitwa Honorable Mone Asende Pelelo. Jina maarufu zaidi sana Kashifre. Na kwa nini niko najiita honorable? Kwa sababu mu 2018 nilikuwa kandida mu deputation nationale tena, na isitoshe ya kwamba wote mwenye aliendaka umoya ratan banamukwaka banamuita huyo ni ratan mwenye alipita kameme kupata yake diplome ulieseye, na ndio maana na mie bananita honorable me mwenye akupitaka mwile periode, na mtu wote mwenye mheshimiwa tu kwa sababu kuko watu wenyewe wako wanaenda ngambo zaidi sana honorable mu français mambo kama hivyo, lakini mheshimiwa, na mheshimiwa anaweza kuwa papa mwenyewe unamheshimia, mheshimiwa anaweza kuwa fulani mwenye, na ndio maana watu wananiita honorable mheshimiwa mkiswahili, mheshimiwa Mone Asende Pelelo kwa jina maarufu Kashifre. Antuka nawapenda sana na Mungu awabariki, na tutaonana na nitamsikiliza zaidi sana makesio ya ndugu yetu journaliste na radio yake ambayo inaendelea tu. Mungu akubariki. Asante. Najua kwanza nakuaminia paske uko na ile self confidence, unajiaminia. Ni mtu hauna complex, uko mtu uko telema courage. Sio n'importe qui kupata courage kama hiyo. Kweli kwa sasa hivi quelque soit ulikosaka wakati ya mbele, me ni dream yako siku moja tu utaifikiria. Ile ni courage ya kabambi sana, sio n'importe qui. Kila mtu iko na mawazo. Kila mtu iko na mawazo mwakili, lakini ile kupata ile courage ya kutoa ile mawazo. Tena ingine kitu nilisahau, felicitation kwa kufanya every ile monima, c'est pas facile. Ni franga kweli ona investi kwa sababu watu wataweza kuona ni monima. Nitapenda niambie watu ule monima paka mnaona unapanda vile ulienda zaidi ya $60,000. Est-ce que Kashifre tana itaka $60,000 mnivu ya zone ya Fizi ilikuwa ni hoteli yote kabisa ya kutosha, wala nyumba ya mzuri, wala projet nyiteza ikikuwa na kuingizia pesa, lakini avec ile monima ni juu peut-être hatujajua maana ya tourisme.
kuna interview yako nilifuataka ku media social simaga vitu balikuulizaga question uone ile mwenimeli ba Tanzania bana mheshimia mbavu, zingine nchi ma Ethiopia wapi bana Alemanya bana mheshimia, lakini sisi bene naye hii yote miaka tulikuwa tunamsahau, lakini ukapata ile courage c'est pas facile, na ndio ba leader kama hapo ndio tunapenda, hapana ba leader ya kusema mie na familia yangu, mie na watoto yangu. Unasikia, ile ni souvenir unaacha Ndio. pale bwana, ile inaachwa ni legacy ulifanya na miaka na milele itakuwa ni historia, Merci na sana. siku moja kuna batu tu batalipaka mabie baende kuonaka ile monima, na itakuwa ni intere ya watoto ya Fizi. Okay, Ouais. anyway, vision yako ni nini? Amin, unasema mzuri sana, kesho mzuri zaidi sana ambayo ninaona Fizi kwanza, kwa sababu hiyo inasema kwamba Fizi d'abord, hiyo ndio kunaenda vizio yangu. Fizi kwanza, ni kusema kwamba ninapenda nione Fizi ambayo ina mataa, ninapenda nione Fizi ambayo ina barabara, ninapenda nione Fizi ambao watu wanakula vizuri, nutrition iko nzuri zaidi sana. Ninapenda nione Fizi ambayo iko na security nzuri zaidi sana. Ninapenda nione sheria kwa kila mtu yoyote. Ninapenda nione Fizi yangu ambao watoto wa Fizi hata wa chini zaidi sana ana uwezo wa kusema kwamba hii ni nchi yangu, na sitopendelea zaidi sana ni defendre Fizi Kongo nzima, na kama inufua sikudefendre Fizi yangu. Kama uko capable wa kuarrange nyumba yako, kusema kwamba nyumba yangu ni arrange mzuri hivi na hivi, comment ça fait-il que utaenda kuarrange kwa nyumba nyingine? Na ndiyo maana mimi nimeanza vizio yangu zaidi, nimeanza zaidi sana ya kusema kwamba vizio yangu zaidi sana niione hiyo ile Fizi ya mababu zangu ambayo inaendelea, ambayo mtu nani atakaye kwenda kuitetea Fizi, kwa sababu hela zote zinatoka kwa hivyo vipengele vyote ambavyo ninaendelea kusema, kwanza barabara, kwanza electricite, yani umeme, na mambo mengine mengi zaidi sana. Hela kila mwaka huwa zinatoka ku gouvernement central na provincial, lakini nani ambaye atatetea? Na kama zinatoka zinaishia wapi? Na ndio maana unaona kwa muda mfupi zaidi sana ambaye yuko elected anakuwa millionaire. Koma ulianza na zero, dans moins de 5 ans unakuwa millionaire? No, ni ile franka. Ni lazima twende kuitetea hiyo franka, kwa sababu watoto wa Fizi wawe wana beneficie hiyo franka. Ndio video yangu juu ya Fizi. Okay, unajua population hii ni election ya ine, na tulisha kuwa na experience ya mingi sana, mapromese manini, mimi nikifanya hivi, kuna badipiti kweli washaka chaguliwa, anachaguliwa, anaambia babembe hivi, akishaenda Kinshasa, hata onekanaka tena kwetu Bubembe, unakuwa ukuta bibi anakuwa nenda madubai, mafridi side, anaomba Mungu cha kwanza apeleke mtoto Bulaya. Erezi bana jua kashifre mwa hivi vyote, ana njala. Batoto akashifra bakosi kusoma. Kashifra iko pale, ete bwana mimi nikipata cha kwanza nitapeleka batoto yangu Bulaya. Cha kwanza nitapeleka madame Bulaya. Kashifre Bulaya ana njala, kashifre aendi kula, aendi kuiba. Eske ni ule kashifre mwenye tunamuona kwa sasa hivi atachange wala hatachange? Kwa sababu tulishakuwa na mawasiwasi, na sasa si wenyewe tunatoka Ulaya na nitaweza kupenda bwana. Ni miroir, najua kweli Canada inapeleka bakandida ba mingi, lakini tutaweza kutaka au moins parmi umoya mba Canadien atuto kutoka Canada, yani atutoe haya. Eske kashifre hata shanja kipelekwa Kinshasa? Sijui kama Bo, acha nikuelezee ndugu yangu, napenda nielezee watoto wote wa Fizi kwamba kwanza biro yangu haitokuwa Kinshasa. Siku hizi nilikuwa Kinshasa, sikuona mengi zaidi sana, na mimi niko naishi kwa nchi 7 ambazo zina controle monde.
njoo Canada. Sina umuhimu wowote ule wa kwenda kuikaa Kinshasa. Mie biro yangu itaikaa nani tarafani Fizi, na ndio maana na umchua Bobembe, acha nielezee Wabembe hivyo, kwa sababu kipindi ambacho watu walikuwa wakiniuliza zaidi sana juu ya nani ya monima Mbavu Ndogo Michele, utaujenga utauweka wapi hivi na hivi, nikasema kwamba nani utaenda kwenye makao makuu ya Fizi yangu. Watu wamenicheka zaidi sana, wakasema kwamba wewe ni wa Baraka, wewe ni wa Kaboke, wewe ni hivi na hivi, juu ya nini uende kutia kule? Ni Wanganja. Lakini mimi sio Wanganja, sio wa Kaboke, sio wa Lulenge, sio, mimi ni mtoto wa Fizi. Na mimi ni nani ni Masanze, mimi ni Mbembe, mimi ni Mnyendu, mimi ni Mbwari, Mbuyu, Mbwari, kila kitu ndio mimi. Ukinielezea mimi aseme kwamba utatia hivi na hivi, nasema kwamba mimi natetea Fizi nzima tu. Ukinipeleka aseme mimi ni mchi, wewe ndio unapotea kwenye idea zako zaidi sana. Lakini mimi ni mtoto wa Fizi. Napenda nielezee watoto wa Fizi ya kwamba tumekuja wengi zaidi sana, na sio wengi ambao watarudi kutetea Fizi. Mimi niko pale kwa kutetea Fizi. Kadiri nilikuwa kambini Nyarugusu kutetea zaidi sana. Nimekaa kwenye galo la chakula. Na nimetoka vizuri, kila mtu ameona ile yote. Mimi sitajitetea mwenyewe, lakini ambao niliofanya kazi pale Nyarugusu wanajua nilikuwa Yusufu ndani ya kambi ya Nyarugusu. Na hivyo ndio maana nimeelezea watoto wa Fizi ya kwamba mimi sina njaa, kadiri ulivyosema, siko njaa na siende huko kwa sababu ya nini. Lakini napenda kwa nini wale utakuta mtu mwenyewe hana kitu, anapenda kuwa elected, ataenda kwanza Kinshasa, anapenda kujifunza lugha ya Lingala, anapenda kujifunza lugha yani na aone kofia, aone nani fulani Weransone hivi na hivi, na atembe kwanza, ajifunze kwanza Kinshasa, na aende kupeze mabuto ya electricite inakuwaka aje, aone oturute hivi na hivi. Lakini mimi siko kule. Napenda ni kusema kwamba msesio manani parlementaire sava, naweza kuwa niko Kinshasa, lakini mumavakanse parlementaire juu ya nini niende fasi fulani na taifa langu? Inabidi nikae na wale watoto wa Fizi wanielezee habari zao na mimi ninaziona. Lakini watu wote ambao wako elected wakienda Kinshasa ni matelefone, waita na vile kumepita nini huko. Wewe ni wale ambao wanaingiza insecurity kwetu, kwa sababu tafakari zaidi sana, wote nne wakichaguliwa na wanaenda kukaa Fizi, na kizani watu wengine watakuwa wakisikia boga aseme autorite wako humu ndani, itakuwa vizuri zaidi sana. Na wakienda kuripoti kule kwa ensemble watakuwa na maneno, wanakosa maneno kwa sababu hawakae Fizi. Sasa mimi nawaomba watoto wa Fizi, mimi nitakaa Fizi, wasinikompare na wengine. Nitakuwa yule ambaye jana, leo na milele nitakuwa na ndugu zangu. Asante. Okay, sawa. Eleksio kwetu iko na sferi za mingi sana, surtout kwetu muzone ya Fizi. Eleksio kwetu kwa kuchaguliwa kuko na kwa kolektivisme, loshi, makanisa, madini, yani selo weye strateji yako utatumikisha strateji gani kwa kubanira hivyo vyote vitu? Kwanza watu wengi wameniita zaidi sana mtu wa Baraka, lakini nimeenda kufanya arolima yangu ilikuwa Mboko mbali sana na Baraka, kuwaonesha kwamba mimi siko mtu wa Baraka. Na hapa sasa hivi nimeweka monima Fizi, mimi siko na parti ambayo inaenda ni lakini watu wengi wanasema kwamba yes iko
kwenye boda zaidi sana ya Mtambala na Nganja, lakini wamenieleza kwamba umepeleka Nganja, lakini mimi siko mtu wa Nganja. Sasa inamaanisha ya kwamba mimi kama mimi yule ambaye, na wewe mwenyewe unajua rafiki zangu zaidi sana hawakukua kwamba huyu ni wa Baraka, huyu ni wa hivi kambini Nyarugusu, tulikuwa wote pamoja, kwa sababu yule ambaye anaendelea kukuelezea wewe ni mtu wa Nganza, wewe ni mtu wa Boke, wewe ni mtu wa Tanganyika, tuseme wewe jua uende dipa zaidi sana, huyo mtu ni mgeni, huyo ni Murundi, sote ni Nyarwanda, nini anatuongopea tu kwa kudisrere, lakini yule mababu zetu sisi, mababu zetu wanajua seme tuli mwana wanaomuese ebalo yetu, basi tu sio mtu wa Nganja wa hivi na hivi, mtu wa kutoletea huyu ni mtu wa Kaboke, huyu ni wa jua ingia dipa zaidi sana, ni Murundi huyo, ni mgeni huyo. Na ndio maana mimi kwangu ambaye ananiletea mambo ya Lucy, hapana, huyo ni Murundi tu, nakaa kwamba ni mgeni kwamba nani mtoto wa Fizi hawezi kudiskrimine mwingine yule. Na ndio maana mimi naenda depere de mere, mimi niko depere de mere wa mtoto wa Fizi. Okay. Naingia dipa zaidi sana. Asante sana. Bo, kuhusu jeunesse ya territoire ya Fizi, jeunesse ya Babembe, jeunesse yote ya muzone ya Fizi, jeunesse yetu tuko na opportunity, tuko karibu na Lac Tanganyika. Jeunesse hatupendi kutumika, jeunesse hatupendi kucreate, tunapenda vya bure sana, tunapenda vi facile. Politike gani Mungu akisaidia ukipelekwa atake sauti ya watoto wa Fizi, politike gani tutaweza kuinstaurer ku jeunesse ya watoto ba Kibembe, surtout benye bako mu territoire ya Fizi? Asante sana. Kwanza mimi huwa niko nasema kwamba Mungu sasa hivi zaidi nikiangalia jeunesse ambayo imekuja na iko huku nani Marekani, wapi, diaspora yote, mimi strategy yangu ni kutoa kwanza hawa watoto ambao wako na venta, wako huku Marekani, wapi, hii jeunesse ya huku tufanye partnership zaidi sana na ile jeunesse ambayo imebaki kule, tuwe na hiyo force ya kuwatoa huku waende kuzungumuza na ile jeunesse, kwa sababu mtoto wa 20 ans akiongea na mimi ataona huyu mzee ananiongelesha nini, lakini hata mimi nimtolee huyu mtoto mwingine wa 20 ans hapa aende pale, wakuwe wakizungumuza tunakosa nini, tutafanya nini, hiyo itakuwa vizuri zaidi sana. Na siku moja hii jeunesse nayo inakamata jeunesse kule wawili watatu, njoo mtutembelee Canada, njoo mtutembelee Etats-Unis. Ndio hapo ninaendelea zaidi sana mimi kuwa promettre sana, kuwa convaincre sana ile jeunesse. Ni lazima niwabebee jeunesse ya huku ili wakuwe wakizungumza zaidi sana. Asante sana. Okay, nashukuru. Naona jibu yako ime anticipe question yangu, wali imeprecede question yangu kwa kufuatia. Kama gisu unanijua jeunesse ya diaspora niko naongea nayo sana. Na hii petetre hii uandike mwagenda yako, me probleme ya jeunesse ya diaspora iko nakutana na challenge mingi sana juu ya administration locale. Kidi administration locale, administration yetu ya zone ya Fizi, quelque soit partir ya ku secteur, ku mairie, ku bashefu kutimie. Jeunesse kweli ya diaspora inapenda kunyumba, quelque soit ma challenge yenye bako nakutana nayo mafamilia, lakini jeunesse ya diaspora inapenda kunyumba. Challenge yenye iko epo ba autorite vetu gisi mampeshima yenye bako nakutana nayo, na ni jeunesse yenye iko naleta development kunyumba. Atanke kiongozi futur député utadili hiyo po utaitrete yae juu ya ba autorite ba kunyumba, challenge za kunani, kwanza kuhusu douane, kuhusu probleme ya mapaperasi ya mapapie, yani ma exagération ya vitu kukwamisha jeunesse ya mu diaspora. Atanke
candidat uliishi mu diaspora plus au moins ya 20 ans, utaasire jeunesse ya mu diaspora nini? Ataki ukisema bwana Mimi ukienda Kinshasa utabasire nini pour que bakupatie confiance na bakukue derrière wewe, baku espoir gani utaweza kuwapatia? bon, mimi nawaelezea watoto nani jeunesse ya diaspora ya kwamba nikipita, acha mimi niwe tafu yenu kule nyumbani. Dokima zote munazipeleka kwenye biro yangu. Mambo yote ambayo mtatuma kule mupeleke ku biro yangu, sisi tuipokee, mimi niipokee kule, kwa sababu nitakuwa na dili na wenyewe. Najua ile yote malua hii, huyu mtu wa hivi yuko fasi fulani, mimi nitamtuma kwa sababu nakuwa fulani. Hata mimi ni watetee kule, na yule ambaye atakuwa kuwasumbua zaidi sana, telefone yangu itakuwa wazi ya kusema kwamba aseme ni diaspora inaita, kutakuwa mubiro yangu mwenye iko charge na diaspora, yuko pale aseme hapa tuko tunadili na Etats-Unis, hapa tuko tunadili na sijue Nouvelle-Zelande, hapa tuko tunadili na Afrique du Sud, hapa tuko tunadili na Canada. Aseme okay, iko je? Aseme mizigo yao wamefunga fasi fulani, aseme mwenyewe anashughulika na hii. Mimi kwa sababu niko niko kwenye anga hizo, nitaita ule mkubwa wa ule kama ministre, aseme écoute bien, selon vision ya chef de l'etat, inasemekana kwamba watu wa diaspora waje kujenga. Angalia kuko koli fulani wamefunga, ni hivi ni hivi. Eske unaweza tuma habari kule ifunguliwe hiyo mizigo? Kwa sababu hakuna mambo ya kuja kusumbua hapa. Mimi niwe mtetezi wao, mimi niwe qu'est-ce qu'on appelle encore mimi niwe lawyer wao nyumbani kwetu, na wanitrust zaidi sana. Mimi niwe lawyer wa diaspora, na itakuwa pour la première fois Canada ama Etats-Unis, ili mtu watetee watu. Huwa wanaenda pale, sijui watu ni kukosa Francais, ni kukosa Kiingereza, ni kukosa Kiswahili. Eliazere mwana lokolo lopango, ye mu diaspora huwa mu parlement anasema Lingala. Juu ya nini mwingine asiseme Kiswahili? Juu ya nini? Kwa sababu hawana maneno, hawakae pamoja na population kule. Na ndio maana mimi napenda nielezee jeunesse, muniache mimi niwe lawyer wenu, munitume. Lakini kama hamkunituma itakuwa ole zaidi. Na ndio maana niko naomba watoto wa Canada, Etats-Unis, mahali popote munitume mimi ili niwatetee. Najua basi hiyo tu. Okay, mtetezi wa Fizi, quelque soit tukisema Fizi, miroir ya Fizi ni vile ya Baraka. Vile ya Baraka vile kidogo vile kweli inajitahidi, lakini uchafu uko mwingi, tuna viongozi. Vile ya Baraka prison ziko 8, droit de l'homme na prison, polisi zote, institution zote, departement zote za polisi ziko na prison, mairie iko na prison, societe civile iko na prison. Sasa tunashindwa kuelewa, tuko na badepite karibia 4 babatoto ba Kibembe bako Kinshasa. Mugini kama vile Baraka mugini omwe ya 300,000 habita iko na prison 8, na kwa kweli tuko na badepite na tunachagula badepite. Vile ya Baraka mtu ulienda kununua mchanga, unakuwa na jenga biro ya ministeri ya mine inakuya. Bwana Fitiri Honorable, unatuambia nini? Napenda niseme kwanza, nalia zaidi sana juu ya vile kwanza ya Baraka haina mtetezi, kwa sababu haiwezekani vile. Na ambao wanaua maendeleo ya Fizi yetu ni sisi watoto wa Fizi. Sio kwamba kila kitu kitoke Kinshasa, hapana, ni sisi watoto wa Fizi, kwa sababu mali zaidi sana ambayo inatoka Fizi, ambayo inasaidia kujengwa kwa Uvira, kujengwa kwa Bukavu, inamaanisha kwamba hatuna watetezi na hatuna viongozi. Wapo lakini ni watumbo tu zao.
na hiyo yote ambayo ninaiangalia mimi niende kwanza kwenye hesabu kidogo tu. Kama tuko na 300,000 muvile ya Baraka tuseme, ama twende mpaka tufikishe hata imoya vile yote demi million tufikishe hapo tu, na kila mtu mwenye kujenga kwanza twende kwenye usafi tu wa Baraka. Mimi na nikiwa pale na impose mimi, pengine watu huwa wanaona kwamba aseme ni hivi na hivi. Nitaelezea kwamba wewe umetidiwa hapa na raporo yako yote mimi nitakuwa nifikisha Kinshasa, na naisema ndani ya bunge. Tuko na nani na mere wa pale, hafai atoke, hata awe mbembe bwana, hata awe nani atoke, kwa sababu inafo kama uko na demi million ya population, tuseme kila mtu yuko na parcelle, na parcelle hiyo kila nani fin du mois inalipiwa nani $2, c'est-à-dire kwenye hesabu tutakuwa na combien kwa hiyo demi million par mois. Tuko na hela nyingi, hizo hela nyingi tuna invite batu baku toa ile mabuchafu, tuna angaje batu bajene banakuja na tunanunua magari ya kutupia amo manani mapubele, na tunatafuta nafasi ambapo tutakuwa tunaenda recyclage nini, kila kitu kiko pale. Yani tutavuta na yule nani mtu ambaye yuko pale ataona kwamba hela yangu ile $2 par mois inafanya kazi, lakini hizo hela zote zinaingia kwenye poshe za watu. Sasa kuna mambo mengi zaidi sana pale ambayo tunaweza kuchange zaidi, kwa sababu kama tukuchange Baraka pale mtaa wetu wa Fizi hatuyaenda fasi. Na hiyo mambo ya fulani anakuwa hivi, huyu wa DGM, huyu wa fulani ni juu manani badepite betu banakaa Kinshasa. Sasa benyewe banauliza mambo kwenye Facebook, kwenye matelefone. Mheshimiwa, samani sana, badepite bako Kinshasa ndio baliweka bali watu baliwasaidia wakati ya kampanye. Ni dete morale, hata afanye nini kwanza, ile ambaye yeye yule mere wa vile yuko pale ama fulani ya fulani iko na ingine 10% yenye anampatia ule mtu mwenye alimtia. Hapo inakuwa probleme kwangu mimi. Utakuja kunipatia nini wewe, na kama mimi nimechaguliwa na raia yangu ya Fizi? Mimi sina dete morale ya mtu, na ndio maana niko na angalia watu. Tuko na 201 candidat à la députation nationale. Parmi eux au moins zaidi sana 99% ni watu wenye banapewa hela na hapo watu wenye bako Kinshasa kwa kudistraire tu. Sasa bakipita ni lazima batakuwa banapeleka imoya caution fulani, imoya monta fulani kwa hapo watu, na tutabakia pale pale. Acha watoto wa Fizi, mimi nikuwe Ramazani mwene Malungu wenu. Nilikuwa napenda utuekeleresie juu ya probleme ya prison kuwa 8. Prison kuwa 8 ni kusema kwamba ripoti haziendi huku mbele. Kuna kuwa hata kolonel anaweza akafunga mtu hata 2 jours kwake. Donc hizo zote ni kwamba badepite betu benye tulichagula abapeleki hiyo nani malalamiko, na Tshisekedi hata kuja kuonaona hiyo yote, presida hata kuja hata enea kila fasi, hata enea kila fasi. Mtoto wa Fizi ni lazima asimame na kusema kwamba imetosha. Kama Kongo iko Kongo, ni juu ya Fizi tulisimama na kusema haitagawanyiwa. Sasa wewe uko pale na umepeleka watoto wako aseme mwende kututetea. Masomo gani ambayo kwa sababu mtoto akisoma familia nayo inajisikia kwamba nimesomesha. Sasa wale ambao wameenda huko sasa na waangalia zaidi sana, inakuwa kwamba ambaye anasema Vifaransa virefu ndio ambaye amesoma, ndio msomi. Sasa hapa tukikuya Kebeke hapo, wewe na mimi tuko hapa, kuko benyaba kuendaka nani shule ambao wanapiga Francais na Fizi ina besoin ya France, na Fizi ina besoin ya France.
haina besoin ya français. Tukienda Ottawa, sikuko ambao wako pale Kiingereza kirefu ambao hawakusoma hata Kiingereza. Sasa sisi hatuna besoin ya vifaransa vyenu virefu zaidi sana nini, ijapokuwa mimi watasema kwamba hivi na hivi, sisi sote tumesoma, lakini Fizi inahitaji hiyo lugha, haihitaji lugha. Ni lazima, utaona hata watu wengine wanatoka huko na huko, ndio ambao watu wengi nimekuta pale ndio wako bashefu zaidi sana, sio watoto wa Fizi. Makampani mingi pale maonje ni watoto ambao wametoka, sio watoto wa Fizi. Je, watoto wa Fizi hawakusoma? Wamesoma, lakini hawana mtetezi. Na ndio ile nimekwambia ile question juu ya politiki ya jeunesse, lakini mwasa il faut tufanye attention na manipulation na populisme, parce que inategemea na masomo yenyewe watoto wetu wanasomea nayo. Bo, unaona kwetu wametupelekea pedagogy, wametupelekea mambo ya ajabu ajabu, lakini hivyo hivyo, ijapokuwa wamepata hivi na hivi, hawana kitu, ni wako wa maskini, na maskini wote kama kupata mtetezi mzuri atabaki maskini. Kumbe inabidi maskini apate mtetezi ambaye atamtoa. Mimi ni mtetezi wa wanyonge, acha niwe mtetezi wao. Sasa mheshimiwa, tuko mconfusion diaspora, il faut tukusoutenir, lakini chose grave, Canada inatoa karibia bakandida batatu. Naona kuko honorable Kashindi Mone Pelelo, kuko honorable Maleke Sabo, kuko honorable Mchumbe. Sasa eske kwa kuchukua kila mtu eske relation gani muko nayo mwe batatu, wala eske amkuikala chini pour que mutu kukwe kandida moya mwenye atapata poa ya diaspora, pour que diaspora isi ile poa kwanza, parce que hata kwa ile diaspora hatutapata chance ya kuvote. Mais je pense que par exemple kila mtu mu diaspora ana uwezo kuconvaincre batu wawili batatu kule kunyumba. Eske amkuikala chini muweke umoja mutu mbele, wala ilikuwa problemu ya leadership, wala kila mtu aliamua kwenda kivyake? Na pre hapo sisi mnatuwazia tutaaminia nani, wala tutasapoti nani? Ya ni kusema kwamba kuna wale ambao wametumwa na Mungu na kuna wale ambao wamejituma wenyewe. Nimetumwa na Mungu. Na mwingine atasema hivi, ni sawa tu, lakini ambayo mimi nimeomba hata Mbondo Canada tukuwe na deba sie bote, tuseme kwamba huyu Mbondo Canada akitutuma sisi, akituma mmoja, anajua kwamba ni yeye ambaye ametuma. Na ndio hiyo ambayo nilikuwa naomba mimi, deba unaenda juu ya nini? Kwa sababu kuko watu ambao wameshindwa na makazi hapa, anapenda ajichomokee tu aondoke huko, na kuko wale ambao ameona kwamba mimi miaka imeisha, ni lazima niende nyumbani sasa. Kuna yule ambaye amesema kwamba kuna nani nyingi zaidi sana, ama yuko kwenye masirese nyingi sana hapa, aseme mimi naenda nyumbani. Lakini huyo mwenye masirese hapa hataenda saidia nani mtu wa nyumbani, kwa sababu anaenda kwanza yuko na masirese. Na huyo ambaye ameenda kwamba naenda kwanza retirement, niende ikaa huko, hata saidia, kwa sababu anaenda kwenye retirement. Atafika kwenye nani anakuwa nasinzia. Ni lazima zaidi sana Mungu akutume, na ndio maana kwenye makanisa nilizungumzia zaidi sana, hacha Mungu akutume, usijitume we peke kwa kutetea taifa. Juu ya kutetea taifa haikuwake black. Sasa mimi kama mimi nilikuwa napendelea zaidi sana aseme tukae hapa, na niko naelezea ndugu zangu ambao wanaenda wote, ni kuko wababu, wababa, wa fulani, wa bufrere, lakini wanaenda kuandikisha majina, kwa sababu mimi nilienda mu 2018. Question yangu, eske muko na communication mwe
batatu bakandida kutoka Canada, muko na communication wala hamuna communication, na kitasababisha hakuna communication. Peut-être kama vile unasema ni Embo to Canada haikuorganize rencontre yenu wala ijawahi kuvifuatilia selo way, ulishagawahi kuwakontakte wala ulibaobserve hivyo, na ni juu ya nini hauna contact nao? Wengi zaidi sana tumekutanana na tukaongea, na hii ndiyo ilikuwa habari yangu ya kuelezea kwamba ndio response yangu ya kuelezea kwamba wameenda kuandikisha majina yao. Sio kwamba wanaweza fanya miracle kwa kupita sawa, lakini sasa hivi ni kwenda kuandikisha jina. Na niko nao communication, wote huwa tunaongea vizuri tu. Kwangu mimi sina baadhi ya wenyewe walisema kwamba bwana, tunakufata ile ambayo umefanya, kwa sababu mbele walikuwa wakisema kwamba Kashifre yuko mwavantire, huyu Jobare huyu tangia ameanza maavantire. Kwanza avantire ni nini kwanza? Ndio kitu nakuwa nashindwa kuelewa. Avantire ni nini? Sasa avantire hauwezi kuresire bila avantire. Avantire ni courage. Ni courage hiyo ambayo imekutuma uende kufanya hivi. Ukikosa hapo ndio wanasema kwamba huyu mwenyewe anaharibu hela zaidi. Lakini ukipata kwa mbembe anaanza kukuheshimu sana na kukusifu zaidi sana. Kadiri wewe sasa hivi wanaanza kukusifu. Ulianza mambo ya makuku pale kidogo kidogo. Sasa hivi inakuwa mambo ya maparsele. Sasa hivi ya mamiti ya matunda. Miti ya matunda. Sasa hivi inabidi sisi ukipenda kununua parceli uende kumuona Wilo pale, hata na ile kampani yako njoo nini tena Wifa fondation yangu Wifa. Okay, anyway, mheshimiwa enemi wa zone wa territory ya Fizi iko Kinshasa, enemi wa territory ya Fizi ni Bukavu. Kwa kila wakati nasemaka kama tunarudia nyuma ni Bukavu. Hata ke mgombea Fitir honorable, relation yetu na Bukavu utaiona juu kweli vitu vya mingi binakuya, lakini biko naliwa Bukavu. Bukavu kuna zimoja responsabilite za mingi sana ni za province, lakini kwa gisi shaka chunguza enemi wa Fizi na Uvira ni Bukavu. Par exemple, hii projet nye banasema ya barabara kutoka Tanzania Burundi, kuna lobizi nachezewa na malheureusement jua chambi chako hatuna batetezi, na siwezi kutaka na wewe uende kuwa mubali wakosaji wa batetezi, mpaka tunakuwa naenda kusemewa na bamuhindu zangu Kibeliazere Tambwe, na tuko na babembe Kinshasa benye balisoma ba doktere ba lisansie. Unaona? Sasa kuhusu relation ya Fizi na Bukavu unaiona aje na itakuwa aje? Benyewe Bukavu wameprofite faiblesse ya Fizi. Hiyo tu ndio ya muhimu zaidi sana, na kusema kwamba Bukavu iliprofite zaidi faiblesse ya mtaa wetu wa Fizi, na wakati ambapo mtaa wetu wa Fizi imejionesha kidogo, ndipo hapo unaona kwamba tunakuwa na ba ministre otamu gouvernement ya imekatika. Yeah, samahani wasikilizaji. Sasa nimesema kwamba probleme ya Fizi na relation entre Fizi na nani na Bukavu ni kusema kwamba Bukavu ina profite faiblesse yetu na badepite betu kuanza kunivou ya province na kunivou ya national. Faiblesse yetu wameipata vizuri na wameendelea hivyo. Ukumbuke ya kwamba wakati kipindi cha Ramadhani Mwene Malungu ilikuwa vigumu zaidi sana kuonewa kule. Hapa sasa hivi tunakuwa na wajali hilo, na sie familia yetu tukue na fulani. Hapana. Sasa hivyo itakuwa vizuri zaidi sana ya kuona kwamba hapana, imetosha hii. Kama mimi niko kwenye Maerere, usinichague. Hata huko Grand Frere usinichague.
Okay. Lakini utakuta tu Elema na Yobe. No, Joe. Elema na Yobe hapana. Kwa hii mambo hapana Elema na Yobe. Yaone. Yala mbo watayaone. Utaenda chukua wajabu ajabu ambaye hatatetea. Sasa uangalia ya kwamba mali nyingi zaidi sana ile ambayo nimesema ambayo inasaidia Bukavu, inasaidia Uvira, inatoka pale. Sasa tuseme kwamba bariere hapa tunakata mambo yetu wa mtaa wetu wa Fizi ambayo anaangalia pana anasema mambo yetu mengi zaidi sana sisi tunakupe relation entre Uvira, yani hivyo tunakupe na Bukavu nini mambo yetu yote inaenda Burundi na inaenda Tanzania. Huko hatupendi, magari yenu yote mkae nayo, sisi tutajiaranje huku. Kama ni mabeskeli sisi wenyewe tutazifanya, watalia pale. Lakini hatuko na watu kama hao wa kukamata madecision. Utakuta nani ACR iko pale. Mimi na wewe tumeishi Tanzania bwana. Nikueleze ACR hapa barabara iende hapa. Na kama ni asubuhi tu mtaondoka. Ndio vitu vya ajabu. Tuko na kambi karibia 2 na kweli tuko na kambi karibia 2. Peut-être ile mkimbizi ya mbele ya maso 72 tulikuwa tujajua importance ya HCR, mais majorite ya watoto ya Fizi tumetembea kunchi za wenzetu Makenya, Matanzania, Mozambike, mawapi tumeona avantage ya kukua na bakimbizi. Lakini leo sisi wenye tumeona vile hatupendi kukopie ile effort. Na tuko kweli na viongozi. Okay, anyway, question ya kufuatia pour que tuokoe muda. Toujours zone ya Fizi na ndio zone iko affecté sana na Banyarwanda. Lakini tunakuwa naenda kusema kweli tuna nguvu Babembe. Tuna nguvu watoto ya Fizi, lakini atusemaki tunaogopaga juu tusipewi visa ya kuja Canada, tusipewi visa kuja Europe, tusipewi visa ya kwenda Australia. Unakuwa kuja tunakuwa kutetewa sasa na bamuindo zangi. Eliazere Tambwe. Sasa atanke wewe ukipita atanke député. Relation yetu na Banyarwanda utaijerea ye. Wala probleme kama vile nasemaka communication. Kwa sababu uko parlementaire wewe ndio utakuwa mtetezi. Utakuwa capable wa kutetea watoto ya Fizi juu ya madeclaration kuhusu unakuwa kuta juste watu wawili tu, Moizi Nyarugabo na nani walikuwa ministri wa decentralisation na Zariasi Rubero. Unakuwa kuta watu wawili tu wanaongea kuma media yote dunia mzima, kuma show yote ya Mkinshasa, na sisi ba député de tuko na Mkinshasa. Eske ni probleme ya français, ni probleme ya Lingala, ni probleme ya Kiswahili, wala ni wala ni ile boga ya kuogopa Banyarwanda? Ya kwanza ni kusema kwamba bakingaliki mtu wote akienda Kinshasa iko mu integration. Na miaka 5 inaweza tuko na badepite benye balisomea Kinshasa, baliishi Kinshasa avant bayakuwa badepite. Mbo avant bayakuwa badepite, donc balikuwa mwimoya maisha imoya ajabu ajabu. Na balikuwa bajali hilo nabo kwenda kubebeana manani mashakoshi. Bako nimefika pale. Bana vitinda. Bana vitinda. Donc sasa ni kwamba ni lazima sisi depute ambaye tunamchagua Fizi akuwe pre kwa kufa. Anatetea, anajua aseme kesho nitakufa. Lakini badepite wetu habako tayari kwa kufa. Yesu msalabani alisema yote yameisha, hii nitakufa tu. Na mayambi yote ambaye aliona aseme huyu ananipiga jida, ataniua, ananiuisha. Na kama sisi hatuyatuma batu benye bako pre kwa kufa, hapana. Sasa hivi tulikuwa tukiitwa wa maimai, sasa hivi tunakuwa wazalendo. Tumeanza hiyo. Na kule nani mule ndani, mtu ambaye atasimama mule anasema ni mzalendo tu. Anasema kwamba mimi nilikamata bunduki, nimeua juu ya kutetea nchi yangu. Na Mnyarwanda, wewe ni mgeni, kubali masharti ya nchi. Si tuko Canada mimi na wewe. Winnipeg hapa wanware walipima aseme hapa inakuwa nchi yetu hivi na hivi, wameswa kwa wote.
Mzungu hana mchezo wa kukamata udongo. Waarabu wako wengi huku, lakini wako kudiscipline. Washino wako wengi, wanawekwa kudiscipline. Na wenyewe Wanyarwanda wako hapa wengi sana, na Wanyamurenge nini jinsi wanavyojiita, Wanyarwanda wote wako hapa. Wapime juu ya nini wanapima Kongo bwana? Ni lazima tuwaelezee, aseme si tuko na wewe hapa, tunasema vya Kinyarwanda. Sio kila mtu ambaye mimi nimejitupa mwanga. Mimi ile familia yangu ni bamulele, baulize tuko bamulele jo. Na mimi damu yangu ni mulele, ni lazima nitetee udongo wa mababu zangu. Ito mababi motenda ese ebalo. Sio mchezo hapana. Okay, mheshimiwa. Tout est possible en politique, na kenye nitaweza kukwambia, on ne dit jamais en politique, na surtout politique ya Congo iko flexible. Il arrive des fois katikati ya kampanye uko capable kwa kufanya deal. Par exemple, kuko watu kweli bako na pesa, na kwa kuona peut-être influence yako, kwanza una idea mzuri, na kenye nitaweza kukwambia batu kweli hii anasema ndio kazi za depute. Depute kwa ajili kupana franga, kupana vikwembe, wala kujengeana masomo, wala depute wa kupana mashapo. Depute kwa ajili analeteana mikopo, hapana. Depute ni msemaji, ndio maana muita parlementaire. Atabeba kinwa yenu ya mwe batoto ya Fizi. Atakuwa speaker wenu, yani ile yote midomo ya zone ya Fizi, ya territoire ya Fizi, munaenda kumweka mdomo wake. Depute yuko kusema mimi nitabaletea hivi. Na hizi poe zenye tuko nagusia, hii ni opinion yangu mimi, ndio poe zenye zinatakiwa zikuwe trete ku territoire yetu ya Fizi. Hatuko ba maskini sisi, hatuko ba maskini, me tunakosa batetezi. Tuko na kila kitu, naambia watu tuko na chance, tunaambata, tuko jirani na Burundi, tuko jirani na Tanzania, nchi ya kuendelea, tuko jirani na Zambia. Tutaweza kuendelea haraka sana tukipata batetezi wa mzuri. Okay, anyway, samahani sichukui muda. Okay, deal. Sondage inaonyesha ko muavance, lakini dili kuko wenyewe ni badepite bako na franga, bako na milioni ya madolari. Anakwambia bwana, pesa hizi uniandosi. Kuandosi cela veut dire unifanya aje? Uniingize ndani yako. Yani bwana, urelease, uniachie, ujiunge kwangu, uniachie nafasi. Eske uko capable kwa kufanya hiyo deal katikati ya kampanya wala katikati ya zoezi? Napenda niwaelezee watoto wetu, na watoto zaidi sana, acha nizungumzie watoto wa Baraka. Wanajua hii ambayo ninaendelea kuzungumzia kwa sababu ya hiyo dini. Nimekosa kwa sababu nimekataa dini. Mu 2018 nimekataa dini. Sasa na wanajua mpango wangu zaidi sana. Mimi siko mtu wa dini. Na mpaka sasa hivi kuna watu wengi zaidi sana washaanza kunipatia madini. Tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Hakuna mtu mwenye anaweza kataa nani demi milioni hapa. Tusidanganyana. Mtu anakupatia demi milioni. Bwana ni hivi na hivi, uwe si player wangu. Uniachie nafasi. Uniachie nafasi. Mimi namwelezea kwamba siwezi toka Canada kwa kuya kukaa si player wako. Na siwezi nikaona jinsi population yangu jinsi inavyo sufrir juu ya demi million na juu ya MO. Na yule yote ambaye ananisikia siku ya leo, ambaye atafanya deal, aache deal na mimi, hata nikose mara 20. Lakini Musa alielezewa kwamba una nini mkononi. Musa aseme nina fimbo tu, lakini asende monepelelo, nina watoto wa Fizi ambao watakaa nyuma yangu, ndio fimbo yangu tu. Ndio basi ninavyoongelea ndugu yangu. Nataka kujia domene yangu kuhusu domene agriculture. Vizio gani uko nayo kwa agriculture na elevage? Naiangalia hiyo kwanza kipindi mu 2008 nilikuwa nyumbani, ambayo sasa hivi inaitwa Bandro, ambayo kipindi kile nilienda nilikuwa ikiitwa Konkane, Kongo Canada. Hiyo yote mambo ya mlimo zaidi sana ilikuwa ndani. Na ni Fizi yetu kadili huko mule ndani, Fizi yetu inaweza ikakulisha hata Tanzania. Fizi yetu inaweza ikalisha Uvira na Bukavu.
lakini kwa sababu hatuna watetezi wazuri, waagronome tunao jinsi humo ndani, lakini mnasumbuliwa zaidi sana na mambo ya guvernema pale ambao wako pale. Sisi huko mahali ulipo wewe, hapo mahali ulipo hauwezi kukosa hata franka za kununua traktere zako 2-3, lakini zikifika kule zinakuwa na matatizo zaidi sana. Na watu nyumbani, tuache ulozi ambayo mtu akileta kitu cha hivyo unaanza kuloga hata hiyo nani, na unamloga mtu ambaye ameleta Sasa tuendelee kwa kuendelea zaidi sana, leta ule ulozi wako zaidi sana, kwa sababu mlozi hapa mahali tulipo ndio sava na anabuni vitu vya mingi, anaunda vitu. Ufikiria kwamba tukisema kwamba kutoka nani tuunde ndege yetu kutoka Fizi pale na kuingia Ottawa kwenye 15 minutes na unaweka watu 230 ambao wanaingia kwenye ndege, tunakuwa mamilionea. Sasa hiyo yote ni lazima twende kuelezea watu. Narudia kidogo juu ya agriculture hiyo ambayo nani ministri wangu Jose Mpanda yuko huko ndani, ndio nani mkikuwa na kadiri huko hapa, ukikuwa na diri hapa Canada nielezee mimi, nianze hapa. Hata sijakuwa mbunge ambaye tayari nimesimikwa pale, mimi ambaye niko hapa nitaenda na wewe inde kwa huyo nani ministre, na mambo yote yatapita vizuri bwana. Hii nakuelezea na naelezea nani watoto wa Fizi, niko hapo juu ya kudefend mimi. Okay, nashukuru. Kwa hivi tunataka kuingia makampanya, challenge gani unakutana nazo kwa huyu mwaka? Kwa huyu mwaka zaidi sana ambayo nina challenge ni nyingi zaidi, na mtengano zaidi kwa watoto wa Fizi. Hawa ni washi fulani, hawa ni washi fulani na hawa ni kanisa fulani, hatuwezi kumchagua fulani. Hizo zote naendelea kuziona zaidi, na ambayo ninaelezea watoto wa Fizi tusidanganyiwe tena. Mkipenda kuchagua ndugu yenu sawa, mchague, mtabakia vile vile, lakini mchague yule ambaye anayefaa na ambaye mda ule ni Mungu ambaye amemuita ili afanye hivyo. Tunakuwaka na vyumba vya maombi zaidi sana, watu waingie kwenye vyumba vya maombi wamuulize Mungu, ni nani ambaye umetutumia. Hatutakaa sisi vyumba vya maombi vingi zaidi sana na hatuko tunaongea na Mungu. Na muko najibiwa, amuko mnajibiwa, c'est-à-dire ni balozi ba ajabu batu ya shetani, kwa sababu Mungu hawezi jibia ambaye yuko na madhambi mingi. Leo vi politike Dariziki mama yuko capable kwa kukua bibi ya politicien, yuko deja prepare juu paske itakuwa nafikia na dejuru haiko na kuona vingine tusa na alishazoea yeba maisha ya Canada pana hapa hani nini, lakini via politiki petete itakuja kuchanje. Iko tayari kukuakompanye hiyo. Unajua ya kwamba hiyo ni kweli, yuko tayari kwa kuniakompanye, na sio rahisi. Na hata mke wa nani wa Tshisekedi, mama Denise mwenyewe na msalimu zaidi sana, hakukuwa anafikiria kwamba mume wake atakuwa pale, lakini hivi anakuwa premier dame. Furaha hapana mchezo zaidi sana. Samahani, kwa nje tutaweza kuona furaha, lakini kwa prete ya kazi ndani petetre ndio kesti yangu iko naenda. Haiko kweli ile kweli. Kwa nje tutaona ni fieri, ni mama depute, ni mke wa mbunge, ni mke wa honorable, lakini eske iko tayari kwa kuona challenge zote? Unaona challenge zote zinapitia babibi ya ba depute, babibi ya ba politicien, na iko capable kwa kudefendre.
Yes, anaendelea kunidefendre zaidi sana depuis 2018 mpaka sasa hivi, anaendelea kunidefendre. Kwanza kude chapeau kwa Mama Riziki, yuko pamoja na mimi sana, na isitoshe napenda niongezee ya kwamba sio rahisi I know. na sio rahisi lakini Mungu huwa anachagulia mtu mke wa yule ambaye Mungu anajua aseme siku fulani huyu mtu itakuwa matatizo, atapita kwenye challenge hizi, ili nimchagulie mke zaidi sana ambaye atamwakompanye. Na hivyo naendelea kumshukuru zaidi sana kwa nani yote ile, na ambayo ninaomba Mungu, na naomba kwa ndugu zangu muombee mke wangu na muniombee mimi. Sio rahisi, lakini Mungu amenituma juu ya kutetea taifa langu kwanza mbele, na ndio maana nimeoa mtoto wa kutoka tena Fizi, na Fizi ndipo kuna matatizo De pere de yani mer. tuko de pere de mer. Okay, nashukuru sana kwa kunipatia kwanza hii muda presque 1 heure tuko naongea, na nitaweza kuambia kweli batoto ya Fizi mbo, unaona si benye tuko mu diaspora tuisha kuwa na kavanse ka moja kadogo, tukusema eti tunabajua kubashinda, metuisha jua bwana avantage ya kiongozi na kazi ya kiongozi fulani, ma responsabilite yake ni zitashe zake za kufanya ni hivi. Najua kweli bakongomani babembe tunapenda vya bure, na ili kupenda vya bure ndio maana tuko na hipoteke maisha yetu. Mtu asibadanganye, siko pale nafanyia kashifre nani publicite wala nafanyia kampanye. Depute akwagiwa kupana manguo, depute akwagiwa kupana pesa, depute akwagiwa kupana mashapo, depute iko kwa sababu alitoa sadaka ya mingi mukanisa, depute iko kwa sababu alinunulia hospitali Matela. Ile ni responsabilite yake ya kufanya quelque chose kunyumba. Hizi nchi zenye tuko utaweza kukuta kweli kuna masomo, kuna mahopito benye bako na finance ba mingi, unakuwa kukuta ni ba sportif ba patron banani benye bako na mamwaye yavo. Haiko serikali ndio inafanyaga vitu vyote, lakini depute kazi yake yeye ni kutetea kwa hizi poe zenye tuliongelea hapa, siwezi kuzirudilia tena. Mbo mchunguze kama mchunguze, lakini petetre mi kungambo yangu ni opinion yangu, ni mtu iko mie place selo hivyo anasema binye binatoka kukinwa yake, kwa sababu kuna mtu alimweka mikrofone sema hivi, wala kuna mtu alimkomande. Lakini shows graph tunaona kweli kila mtu anasemaka hivyo, lakini kufika kule anaenda kugeuka. Lakini alituasiria yeye bwana, vacances parlementaire yeye na Mama Riziki buyi anamboma, tutakuwa na bwana mara kwa mara hivyo. Kwanza bwana balime batarudia kulima, ndio anatuasiri. Hatutaki siku moja niko Istanbul nakutana na Mama Riziki, wifa wiko na mimi nilikuya huko, nilikuwa na vacances na watoto, niko Turki, niko Dubai, niko Ngwanzu. Unasikia, hatutaki viongozi ya vile wenyewe wako kwanza na hamu ayafikaka Kinshasa, wala yeye vision yake apeleke watoto Bulaya. Hivyo vyote vitu honorable muonesha kapita hivyo, watoto wake wanaishi mzuri, wanasomea Bulaya, iko na maisha yake mzuri, anapenda aende sasa kuajute quelque chose kwa nyumba. Okay, napenda tuambie neno, mwambie watoto ya Fizi neno wa mwisho na diaspora en general. Okay, naelezea watoto wa Fizi kwa jumla, mnitumainie zaidi sana, nitakuwa mtetezi wenu. Na naelezea watoto wa diaspora kwamba Mungu ametutuma huku kwa kujifunza zaidi sana, na turudie nyumbani. Ute waewo watu ndela wenu, na niko mmojawapo ambaye nitaenda kutetea yale ambayo mtaleta tarafani kwetu Fizi na Kongo nzima. Asante. Asante, usiku mwema. Bye. Asante. Bye.